प्रथम प्रसंग उपर नजर पकाइबा ट्रंप को शक्त चापुड़ा अमेरिका गालरे ईरान रो शक्त चापुड़ा बाजी इज्राएल सहित युद्ध शेष पर ईरान रो सर्वोच्च नेता आयतोला अली खामेनेई राष्ट्र उद्देश्य रे निजर प्रथम संबोधन रखिछन्ति। इज्राएल विरोध में युद्ध जीतिथिबा नै ईरान रो नागरिकों को अभिनंदन जणाइछन्ति एवं एक्स रे पोस्ट रे कहिछन्ति जे मिछुआ इज्राएल सरकार विरोध में युद्ध जीतिथिबा लोकों को मु अभिनंदन जणाउछि। ईरान निज आक्रमण में इज्राएल को ध्वंस करिथिबा कहिछन्ति खामेनेई। जून 13 तारिख में इज्राएल प्रथम ईरान उपर आक्रमण करिथिला। ईरान इज्राएल युद्धर 12 दिन पर अमेरिका उभय पक्षर युद्ध विरति घोषणा करिथिला। युद्ध शेष हेबा पूर्व अमेरिका मध्य युद्ध में झांस देइथिला। जून 22 तारिख में ईरान रो 3टी परमाणु स्थान उपर 30,000 पाउंड ओजनर बोमा पकाइथिला। खामेनेई कहिछन्ति जे अमेरिका दुई देश मध्य मुंड पुराइथिला कारण हेउछि जे भय करिथिला से जदि हस्तक्षेप न करे तेबे इज्राएल संपूर्ण भाव में ध्वंस हो किंतु शत प्रचेष्टा पर मध्य अमेरिका एथिरे किछि हासिल करि पारिनी कही ईरान अमेरिका मुहरे शक्त चापुड़ा मारिछि। किंतु अमेरिकार क्षति तालिकार रही ईरान मध्य प्राच्य रे थिबा अमेरिकार एयरबेस यह उपर आक्रमण करी एक प्रमुख अमेरिका घाटी को क्षतिग्रस्त करिछि। मध्य प्राच्य रे थिबा ए घाटी रे ईरान रो प्रवेश अछि जदि कोनोसी आक्रमण हुए तेबे शत्रु को महंगा पड़िबो बोली खामेनेई चेतावनी दैछन्ति अमेरिका को। एपटे ट्रंप कहिछन्ति जे युद्ध रे ईरान साहसिकता देखाइछि। आलोचना पे आम सहित प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आलोचना पे अछन्ति। प्रोफेसर बेहरा स्वागत करुछि आलोचना को। प्रोफेसर बेहरा वास्तव में ये ट्रंप को झटका ट्रंप हारिबा दर्शाउछि ए विक्ट्री स्पीच को नहीं कौन कहिबे? ये युद्ध रे समस्त हारिचंती ईरान हारिछि इज्राएल हारिछि अमेरिका हारिछि। तेणु ये जोटा खोमेनेई 19 तारिख पर एक पब्लिक स्टेटमेंट देइचंती जे शक्त चापुड़ा अमेरिका गालरे हम बसैलु से यार अर्थ कहते जे कतार रे अमेरिकार जोटा वायुसेना घाटी थिला तापर जो मिसाइल आक्रमण हला एटा अमेरिकार गालरे गोटे चापुड़ा हला एटा से उद्देश्य रखुचंती ईरान वासी को कारण एमाने अमेरिका एवं इज्राएल जो घोषणा कले जे रेजिम चेंज सरकार परिवर्तन हबो खोमेनेई सेटू सरकारु जिबे नेतान्याहू कहिदेले एवं तांको डिफेंस मिनिस्टर कहिदेले से हम टार्गेट रो अछंती आवश्यक पड़ले त हत्या करा जिवो। इतरे गोटाय कथा होउची जे आगरु खोमेनेई को शासन विरुद्ध रे जन असंतोष थिला एबे भी अछि किंतु जो युद्ध समय इज्राएल आक्रमण करिकी सबु जनगण को खोमेनेई को पछरे एकजुट करेदार सेम कथा हला इज्राएल इज्राएल मध्ये अनेक जनसाधारण जो माने तीव्र विरोधी थिले नेतान्याहूंकर से मध्ये जुबसरे कोटी कोटी जातीयतावादर शिकार। तेणु से ईरानवासी को आख्यागर रखी एभଳି एक माने रेटोरिक बा प्रचार धर्मी वक्तव्य रखचंती जे अमेरिका कालरे शक्त चापुड़ा हल जदि शक्त चापुड़ा हला ताले ईरान जणे के अमेरिका को का आक्रमण करथरा अमेरिका ता सैन्य को लुचै देला बा दूरे देला जा फल कोनोसी मृताहत हेले नै। तेणु आमे जदि आज विश्लेषण करिबा अमेरिकार लक्ष्य विफल होईछि सीएनएन प्रतिनिधि की मिछ प्रचार करूछ बोले कहि ताको फोपाड़ देवा दरकार बोली ट्रंप यही अवस्था को जाई जणे सांबादिकों को से कथा कहिसंती कारण से जो कहितले कि परमाणु केंद्र संपूर्ण ध्वंस हो गला बर्तन जा सैटेलाइट इमेज देखौछि ट्रक लंबा लाइन क्षेत्र एनरिच यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज चली जाईछि तांकर विशेष ध्वंस हे एपटे आंकर इज्राएल गणित भूल होईछि। इज्राएल जो भावितला जे आमे मिलिटरी लीडरशिप खत्म कर देले वैज्ञानिक को खत्म कर देले बा तेहरान ने निया लगे देले आमे जीति जीवु बा ईरान सरेंडरिंग पोजीशन को आसीबो ता हला नै प्रथम बरं प्रति आक्रमण रे यांकर तैल विशोधनागार तांकर स्टॉक एक्सचेंज तांकर मोसाद हेडक्वार्टर होम डिपार्टमेंट बिल्डिंग अनेक परिमाण रे क्षति हे गला जदियो मृताहतक संख्या कमी गला कारण तांकर गोटे मैनेजमेंट बहुत भलो इज्राएल से बम शेल्टर को संगे संगे सायरन बाजियो पळांती तेणु बेसी लोक मरती ना जहाँफल 28 रु 30 लोक सरकारी भाव में मृत्युवरण करपटे 600 रु ऊर्ध्व लोक ईरान मृत्युवरण कर ईरान कौन है ईरान गोटे अपर मिलिटरी लीडरशिप पूरा ध्वंस कर मारते ईरान सर वर्तमान अमेरिका एवं राष्ट्रपति ट्रंप बाबद जो विशेषगार से किसी ट्वीट लिखुंट जे अमेरिका सत्य प्रचेषा करथिला डर थिला काले इज्राएल ध्वंस हो जाई पारे ईरान एभली आक्रमण करथिला मुहतोड़ जवाब रे ये दुई देश को झटका लगी कि वर्तमान गोटे देश दुई देश उपर भारी कि सर
ନାଇଁ ତାହା ସତ୍ୟ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲବିର ପ୍ରେସରରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନଥିଲା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଜନମତ ଆମେରିକାରେ ଥିଲା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମାଗା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ଭିତରେ, ଡେମୋକ୍ରାଟ ପାର୍ଟି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲବି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାକୁ ମାଇନସ କରି ଆମେରିକା ସେଠି ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଚପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଯୋଉ B-57A-B ବମର, ଯୋଉଟା 13,000 କେଜି ଓଜନର ବଙ୍କର ବମର, ମାଟି ତଳକୁ ଯିବ, ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଆମେରିକା କଣ ପାଇଲା ଯଦି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେରିକା ପାଇଲା କଣ? ଆମେରିକା ତ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ। ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେରିକା ଖୋମିନେଇଙ୍କ ଶାସନକୁ ଖତମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେରିକା ପାଇଲା କଣ? ଆମେରିକା ଗୁଡାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ସେ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ଚୀନ ଇରାନଠୁ ଯେ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ବିକିବା ଦରକାର, କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିବ ସେଇଥିରୁ। ସାର୍ ଇରାନ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଚାହିଁଲେ ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ ଚୀନ ସହିତ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିପାରେ କି ଇରାନ এই যুদ্ধরে যেতিকি আমেরিকার ক্ষতি হয়েছি? আমেরিকার অনেক ক্ষতি হয়েছি। এটি আউ গোটে নূয়া ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সে স্যাংশন কমাইছি কারণ চীন কিছু তৈল নব ইরান ঠারু স্যাংশন টাকু হালকা করছন্তি। বর্তমান আমেরিকা বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত হলা এবং অর্থনীতি আমেরিকার যা আউ গোটে যুদ্ধরে প্রত্যেক ভাবে লম্ফ প্রদান করিয়া আমেরিকা পাই বড় রিস্ক হেতা। কিন্তু এটি দেখে রুষ মধ্যস্থতা করিয়া চাহিলা, চীন মধ্যস্থতা করিয়া চাহিলা, কিন্তু আমেরিকা তাଙ୍କୁ স্পেস দেলানি। ইয়ার ক্রেডিট আমেরিকা নবাকু চাহিলা, যদিও ক্রেডিট তা পাখে নাই। মুখ্য কারণ হলা ইসরায়েল দুর্বল অবস্থায় রহিগলা এবং বর্তমান যেটা আশা করা হউতলা যে ইরান যে সফল আক্রমণ কলা ইসরায়েল উপরে, সেথরে গাজা পটরে শান্তি ফেরিব, কিন্তু তাহা ফেরু। তেণু তুলনাত্মক ভাবে যদি দেখিবা যে আডভান্টেজ রে ইরান ଅଛି, কারণ ইরান আগে আক্রমণ করুনথলা, সে প্রতি আক্রমণ কলা 400 মিসাইল, 1000 রু অধিক ড্রোন ছাড়িদেলা এবং ভয়ঙ্কর ক্ষতি ইসরায়েল করেদেলা। ইরান তো ডেফিনেটলি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়েছি, তার গোটে টপ মিলিটারি লিডরশিপ হত্যা হয়েছেন, তার নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্ট হত্যা হয়েছেন এবং অনেক জায়গায় তার মেজর ড্যামেজ হয়েছি। কিন্তু পরমাণু যে প্রক্রিয়া তাকু সম্পূর্ণ ভাবে আমেরিকা না ইসরায়েল কেই ধ্বংস করিপার না। এবং ইয়া ভিতরে তাঙ্কর যে বৈঠক বসিকি আন্তর্জাতিক পরমাণু কেন্দ্র সংস্থা সহিত জাতিসংঘর নিষ্পত্তি নেইছেন আর সম্পর্ক রাখিবেন। তার অর্থ পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা হব, ইরান চাহিব যেতে শীঘ্র পরমাণু বম তৈরি করিয়া পাই। কেতে করিপারিব, কেতে ୟୁରାନିୟମ ଅଛି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଫର୍ଦୋ ନାତାନାଲ ଯେନ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଛି ତାହାକୁ ରିପେୟାର କରିବ କେମିତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଡୋମେଷ୍ଟିକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ନିଜ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଖୋମିନେଇଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ନେତାନ୍ୟାହୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତିଗଲୁ, ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ 1952 ସାର୍ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, সেই ইরান এবং ইসরায়েল মধ্যে দুহে ভাল বন্ধু ভাবে পরিগণিত হয়েছিল। পরবর্তী মুহূর্তের সাথে যদি এবে যুদ্ধরে বদলিছে পরিভাষা, স্যার ইয়ে বাস্তবরে সম্পূর্ণ ভাবে যুদ্ধ বিরতি না পুনি থরে অশান্তি আড়কু যাইপারে? এটি পুনি থরে কৌশি না কৌশি যুদ্ধ দেখা মিলিপারে কি না ইয়ে পার্মানেন্ট দি এন্ড? স্যার ক্লিয়ার কই হবনি যে সম্পূর্ণ সমাধান হইগলা বলি কি বা সিজ ফায়ার হইগলা বলি কি, কারণ মানে প্রোভোকেটিভ স্টেটমেন্ট দউছন। ইসরায়েল কইছি যদি পরমাণু কার্যক্রম ইরান করে তাহলে আমি পুনি আক্রমণ করব। তার অর্থ ইরান তো ডেফিনেটলি তার রিপেয়ার করিব, কাম করিব, ভিতরে ইয়ে আড়রে আক্রমণ করিବାକୁ চাহিব। এটা সে ডাইভর্ট করিବାକୁ চাହୁଛନ୍ତି নিজ দেশর ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋଟେ ବୀର ବୋଲିକି ସେ ଧମକ ଦେଇକି, ଯେମିତି ଖୋମିନେଇ କହୁଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ অর্থ কিছু নাই, বর্তমান কেই বর্তমান আক্রমণ করিবেনি, আক্রমণ অবস্থায় নাহাନ୍ତି, ইয়ে আঙ্কু অপেক্ষা করিବାକୁ পড়িব। ওকে স্যার, লাস্ট রিঅ্যাকশন স্যার, যে আমেরিকা স্যার বর্তমান ট্রম্প টুইট মাধ্যমে এই সূচনা দেলে যে দুই দেশ মধ্যে যুদ্ধ বিরতি পাই রাজি হউছন্তি। স্যার বাস্তবে এই মধ্যস্থতা ট্রম্প কো কমাল কি না কেমি দেখুছন্তি বাস্তব ট্রম্প কো বিফলতা? ইয়ে নাই, ট্রম্প ডেফিনেটলি প্রেসর করছন্তি নেতান্যাহুଙ୍କୁ। এপটরে কাতার উপরে আক্রমণ হলা পরে কাতার ইরান সহিত আলোচনা করেছি। এন্টায়ার মিডল ইস্ট হরমুজ প্রণালী বন্ধ করিবার চাপ সমস্তଙ୍କ উপরে, চাইনা উপরে, চাইনা ମଧ୍ୟ আমেরিকাକୁ কইছে କୁ বন্ধ কর, ইয়ে সমস্তে মানে মিস যাইছন্তি। রাশিয়া ମଧ୍ୟ প্রেসর করেছি। তেণু এন্টায়ার ইরান সহিত কাতার অলগা মিডল ইস্ট রাষ্ট্র মানে যোগাযোগ করছন্তি, মধ্যস্থতা করছন্তি।
ट्रम्प एठी इजराइल ऊपर मध्यस्थता करछथि कि ईरान तांको कथा मानिया को राजी नुहे तेणु ये गुड़ाए राष्ट्र एवं शक्ति लागी क्या को बंद करछथि किंतु ट्रम्प बर्तमान जेहेतु तांकर गोटे एडवांटेज अछि ओपनली चाइना आस पारलानी कारण चाइना रो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तेल नौची ईरान सहित संपर्क इजराइल ले तार टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होची सेतरे से गुड़ाए इन्वेस्टमेंट करछि एपटे रशिया गुड़ाए रशियन भाषा कहउथवा लोक इजराइल अछथि इजराइल ईरान सहित रशिया रो क्लोज संपर्क ए माने मध्यस्थी पोजिशन को आस पारले नै ए माने वास्तव राजनीति बा कूटनीति करिक निज देशर स्वार्थ कथा रखे अमेरिका निज देशर स्वार्थ पई इजराइल लबी पे आक्रमण कला तापरे भले हैला बा मध्यस्थता कला बोली कहे आक्रमण करिवो पुणी मध्यस्थता करिवो एथरे कतार गोटे बड़ भूमिका अछि अलगा मिडल ईस्ट राज्यर बड़ भूमिका अछि ये परवर्ती मुहूर्त रे इजराइल पुणी थरे चेतावनी मध्य ईरान मध्य चेतावनी मध्य देछि अमेरिका को जदि पुणी थरे अमेरिका कोनोसी प्रकार आक्रमण पई प्रचेष्टा करे ताहाले हे बहुत महंगा पड़िबो मध्य सर बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित रहितबार आलोचना रे प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आलोचना पाई रहितले।